So kung nakidiniyaban na ng kanriko, mabain na kon nga agsarita tadamo maturog kunak. Ano nagriring damutan kakapsat. So dati sarita na kanya ko nga itimang lolos kunana dahil ito'y sursuro. Iso dagijay talaga yung baga na kanya maturog. Apay nga kasjay, wala tahanda kaya nga denggen di ilolos da ipukpukaw da iyaw awanda kunana kanya. Ay kasjay, ngam saritaan talang daji ako nana. Ngam may sunan kakabsat kasanungay nga saritaan mi pay imbaga motel. Sila daji kunada garo nga bilinen ka nga hamungay bagbagaa way kasanungay no dagdamag ti ko nakagukwa hangkungay bagbaga nga kastoy ngam imbaga kon ngam angko imbaga dinamag gamin kumbaga ngay adi gamin iti example na di gamin teacher ko iti dagi di classmate kong mapan Victoria adadalya sa atin nga danom nga dumalya sa dayayan wae tapno handa nga magna di highway taon na watiwan so adadalya sa atin nga wae kanakita di Mr. Rami nagtulag da nga di Mr. Rami kanda di estudyante lama matimumutan ang ibagbagan kung na isistoryaanan wan hangko nga ibagbaga na kinabukasan nagistorya di teacher amo yung tikinaragat na dagitoy nga nga bagbasa ito'y San Mateo North Central School kunana hangko nga ibagbaga nga nagdalyasat da itiwai kunana hangko nga ibagbaga nga nagdalyasat da itiwai tawang arudan ti pagpamasahis dan kanawatiwat mo no di da highway nga magna kunana kasi siyempre mababaindan nangagyo hangko nga imbaga kunana nung imbaganan kas jay mo laeng di paset na ni Ama Adan ijay kadagiti anak na apay punta supposed to be kuma han na nga ibaga ni Ama Adan nga ti pan nakakita yu dayto nga personal nakita yung ti Dios supposed to be han na kuma nga ibaga dajay nga mapilit da maulit da nga idi imbaga na ti jay kaslanda mo latanang nga kakabsat iso di jay ko na adada jay sarita ni Ama nga kastoy apay nga daw to apay nga daw to punta inyot utpot da iti Diyos kasla nga iti ubing kumada mo parnuayon na talaga da iti ubing mi ka utot mo kunada mo ka no iti bagbagam kat hamumatagaran diba iso di ngam kini Ama Adan matadaran na nga isuna no kinisyon na kumakasanungay nga banag na adyan kalawag na kumayan ngam di ko nagarudan awan ti interest da kini Ama Adan ta makita dalang nga nakabaag laon ni Ama Adan iso na mangisuro dagiti anak na ket adaanan iti nakabarong Tagalog naka-Amerikano iso di ko nami nga ama no idi ket iti daga ket di ngay planada awang pay ti kayo idi awang pay ti animals idi kasanungay nga rod nga ama dumawata man tibado Amerikana kuna na kumaya mahampay mo nga Amerikana edi tibado basta ipagano timawat tibado kumbaga siguro yung imagination niya yung damit na gusto niya ket kas diti kaya nangabado mapaadda di kaya na Jewish na so nga rod da di nagalaan pay kakabsat ti wisdom aja wisdom nga di ba ti wisdom ket sirib tatamo da di wisdom nga da iti wisdom ket mapaadda agwis da itibado sapatos mapaadda talino da di jay ti amuda kukwada kanya da dajay pan nakabalinda nga mapaadda di jay bado da ngam di ko nagarudan kasano nga nga mapaadda ket awang pay mo ti makina ide so di ko na ni Ama Martiniano nga kunana mamati ka nga iti Dios ket man nakabalin bun Ama o sinong bata mo no anya di pagada di garudan nga mapanday di east west south north ket makadapan mo tandala nga mapanday di ket makadanon da jayon din sigida baga ag teleport da makadanon da sigida jayon without lugan handa pay magmagna iti so ibig sabihin addan da di wisdom automatic na yon pan nakabalin nga adda kadakwada pero hindi sila nakontento doon
Tatay din nagpukaw iti personal ni Ama Adan any kind of wish. Anyaman nga dawaten da, pangarapan dahan nga mapasama kapsa. Idi awanan iti personal ni Ama Adan. Iso namati da kailaang kadajay nga ni Ama Adan ket Dios. Idi awanan ni Ama Adan. Pero kadajay nagtultuloy dalata marik na dan ti mapisin. Iso di ko na idati mo't handa kamagmangan iti di kasano di palawag iti promise lang nga pagbibiyagan iti langit gapo na taag bendisyon iti adarain na. Kunada kay idi kaawang pay mo rain. Ngam idi nagpukaw iti personal ni Ama Adan. Adan ti agtubo kini nadaga nga mula. Yes. Iso ti Jay ko na nga imadayo iso na ngagpaiso tadi ko na iji creation nga ko na umadayo ak tapang kita no kaya yu tagbiagak nga awanak kada kayo ko na. So ibig sabihin no nagapu kumani Adan iti daga kumaa ket kasano nga ro di salita na di creation nga umadayo o de nagasidag ti daga iso nga wrong di ang muda iti promise lang nga ni Adan nagapu iti daga. Tani Adan, ti kagagangay na, nagapu iti lawag. So, idinagpuko iti personal ni Adan, kakabsat, nagsubli ti kagagangay na, nagsubli ti lawag. Iso nga makita mo, adaring nan. Kabsat. Iso di nga, imadayo laang. Tata, iti daga, kakabsat, timmang kanan. Kat, siyempre, di mari na, dagiti anak na, mari na naman. Di ito pa istorya niya, di sabihin, mapuri-gur dyan anak, mari na na. Diba? No ada ti sakit di anak na oray pa yada di adayo awan iti tinana marikna nga ada sakit na di anak ko kunana marikna na nga marikna ket ni Ama Adan mas pay nga marikna na kabsat so marikna ni Ama Adan di kiraos iti tiyan dagiti anak iso nga adam wala ang iti nagtubo nga mula iti daga so di adam mo tan di bagada nga ito'y susuro di muna nga bukal ito'y rabaw iti daga trigo, sumarono, mais. Ito Pilipinas, mais. And then, rice, kamsat, pagay. So, dato'y trigo, kunana, trigo, talong ay madayo, kunana mo, di ka nakaktajay trigo. O siyempre trigo, kunana. Talo, madayo, go, karog, kunana, di go, mapangkaan, kunana, kunana, di go, trigo. So, di trigo, kakabsat ko, di talo personas, pagbibiyagan, langit daga Adan, trigo. Tapos, mais ko na. Sino ti umuna nga maestro? Maestro ito'y rabaw iti daga. Iso ni Ama Adan. Siyempre, no, dati mistro, teacher, at dati estudyante na. Sino nga, iti sinuruan ni Ama Adan. Iso ni Eva, iti umuna nga estudyante na. Sa tatutuwada pa lang mo iti. And then, iti ma doon, nagpukaw ti personal ni Ama Adan. Adan iti ko nakagtubo nga, iti Pilipinas kakabsat rice, kakabsat pagay. Tatada ito nga rice, kunana, ada iti paset iti, di nga master tray, kunana nga, ag-rice. Hindi, itong pas ko na nga ABC. Tatada ito yung ABC, kunana. Adi A, kunana ama. So ni ama, kunana. B, brightest, kunana. Brightest T, anak na. Siyempre, ni ama, DJ ama. Insuro na ka nga, DJ sursuro, yung pakamunan. Tata, kanya tayo nga nakaawat kini Ama Martiniano managero damagan talosik nagdengag iti sursuro brightest ti anak na kunana tanaamuan tayon kasi di pa nang ibagada tanaamuan tayon nga iti daga ket nagapuanan iti bagi ni Eva ket si tayo dadje agbalin nga bright ti anak na brightest nga ti anak na ta siyempre adi ko nangarod ni uncle nga Pablo nga Tamayo kunana grade 6 bino grade 1 tinaadal na iti nakaabutan lang ti adal na kuna na hangkunam namaan kuna na nga tumakderek ito isang wanan nyo syakpay nga awan ti adal na dadya mo ti kuna na ngum ejay kami ti pangalalaan dadya AB brightest bright ti anak na
brightest. Kapsa. So, tata, C, kunana, A, B, C ni Ama Adan. Apay nga C, wanta, letter C nga correct. Aji rugina kat letter C correct ajay. Apay nga correct kakabsat ni Ama Adan wanta insuro na nga dagi jar aramidan kan na nga anya di insuro ni Ama Adan. Kunana hanyo nga aramidan dayta na di jay aji agasawa ti adu. So awan hanangain suro dikit di impari na panangisuro na kadagi jar na. Siyempre, so, di dyan anong aramidan? 1 is station, 1 nation, kunana. 2 is too much, 3 is terrible, 4 is horrible, 5 bastos kunanan. Kapsat. So, iso da dyan A, B, C. Tata, al-alaat mo ijinti pasit na kakabsat di dyan rice, kakabsat. Iti pa nakaamuta yun, iti da ito nga sursuro, tumakdal tayo. So, di dyan ko na di dyan nga rice pagay, ayan. Ngam adapet iti sabali nga rice. Iti nagpukawan iti personal ni Ama Adan, nag-rice iti lawag. Nag-rice. Nagsingisingan. Tata, iti product tayo mo iti Pilipinas, rice. Kakapsa. Iti panakamu tayo dahito yung sursuro, ag-rice tayo. Kakapsa. Tumakder tayo. Anak nga padi. Ito ka kayo lata. So, ngarod kakapsat, iso di ko na dahita nga rice, aduti pa ka-istoryaan na kakapsan. Tata di ko na main, anya nga main ko na. Idida mo nga saritaan dahita nga main. Ni manang ko, adati ngay bunang na, da bunang na datatagargar din nga rod dita, basit pa lang natin ubo idi. Alma anya ti main ko na. Main kwa lawagam ano anya nga main si bagbagam anya ti main ito isang alubungan kunana ke Dios ang sa Dios no ay data nga main kunana ma lawagam nga rod nga matapunan naan makaungatay so nga no kasta nga agargar din tapos aji karod punto ngay nga no aldawon nga kastoy makakapkaping kanakapudpudot nakaparbara makakapkaping kapi kami data. So, kunana. Talo data nga main, kunana. Iti main, kunana. Nga main. Kumbaga, mayroon noon yung charger po noon na universal charger eh. Nga amin nga dagiti nga baterya, any kind na baterya, basta compatible ijay ti daji nga charger. Universal charger yun, aja diipit ngay. Absat. So, universal charger. Tata, anya ti main ti sa nalubungan. Anya ti sao nga amuy iti sa ngalubungan Dios nga adati Dios iti Muslim at sabali ti Dios ti Muslim iti agsasabali nga iti main na lang ang amin dajay Dios so main tata kunana sa dinno data nga main kunana no ito'y kuma providers iti pinaka main da ito'y San Manuel ita ni magsaysay, tanggal, main office ata, nga mada branch na ijay. Ijay pa sabali nga lugar. Tata, kuna na, ayan na to iti main kuna na. Anya ka ti main kuna na Diyos. Kati Diyos ijay, ti Diyos na tuktukuyan tayo kakapsat iso tinawag. Sa din no ti sentro na, yun na yung main na ibagbagana. Nakalari ko. Sa din no ti sentro na dayta nga Diyos. Imbaga ni angkel nga Martay, iti lubong ko na nakabilog ta makitam ta, bilog garo di globo, ngamrap ko na. Sa dito ka diti nakasentro na di gilawag. Nakasentro kakapsat dito'y daga. So saan? Ayan na tinurti sentro na. Dito'y lawag. Dito'y daga. So, ayan na to'y data nga main. Main. Main na yun ha, main. Dito sa lugar. Tatati last word. Ang mga last word ang ani Jesus dalam iti last word na kan 7 last word na. Di mauding ngamin sino ngamin data. Kasla no alam ti Ilocano latta ka. Sino ngamin data ya anya ngamin data ya. Kasla kas di kumaya di ba? So sino ngamin data. Sino ngamin lalaki di bagbagana. Lalaki ni Ama Adan. Men. Iso da nga
No hamom amo ni Ama Adan, hangka kano haan kang agam amin. Tamo amo jay amen. May isa nga, DJ lalaki ko na amen. Diba? So DJ nga, dati salita da idi, kunada mo nga, iji mordong iti kararag mo, hamo bagbaga nga balbalik sa ti amin ha? Ano? Apay nga, kati amin ka, ending garod agentin kwa iti kararag. Ngam idi dinamag ko di teacher ko, ma'am, ano bang ibig sabihin ng amen? Kuna ka, I believe, kuna na kanya. Kadi ibagam natan nga I believe, kuna nga ito. Basta adi mo ti kuna na, amen. So, kini ama, adi men itjay, amen, amen, ket isun ni Ama Adan. Ket iti kunada iti at iti religions, adal nga binaya iti kita church kakabsat, iti men, I believe. Tata, DJ men nga ibagbagada, nagbasol. So, handa nga rin ang amon ni Ama Adan, DJ men. May bagbagada, kabsat. So, di ko namin kadagitoy, kakabsat, kung natin hindi nga ni Ama Adan. Ada di ending mo lang iti church, na kung nada, humayo kayo at magpakarami, kung nada mo, di dyan. Humayo kayo at magpakarami, nga kas kaado iti darat iti baybay, kung nada. Di, kasi di sumangpo mo ni Pope Francis, di jay, kung na, sino katan na, siguro nang nagdatayo, kung namin. Ang nating sukat na jay, humayo kayo at hanapin ninyo ang tunay na pag-ibig. Kung naman ito, nasukatan. Ibig sabihin, mayat kayo mga kamadi kayo, adote at dungdungig, adote makaammo kada tayo. Ngamhan tayo isuda nga makitkita, han tayo isuda nga amammo, ngabsat. So di ko namin tunutultang ti panawan anyang arutiyadal tayo kanyada dadi istorya tayo iti bagbagi tayo andan tudong ganadyo mas professional pa sila mas magagaling pa sila pero di ko nangarod ni Ama iti pagkampan nakaammo tayo dahil iti nga sursuro maiyapan tayo kadagiti tudong mga lugar ket ada ti preaching tayo ada ti ipakamo tayo so di ko na nga tinapay nga pagbibingayan kakabsat. Iso di ko na nga, at agamin nangal ko, kakabsat nga nag-istorya, nga ko na, dati Pilipinas, kakabsat, kat madantanagan about the oil, di gasolina, kakabsat, kat mumaton, talaga may matumaton ti gasolina. Ti ko na di dinangag nga may isa, kakabsat ko na kat, pangkalog da lang dayta, ada di jay ngay konstruksyonan, nga flood control. So pangkalugda dading issue ti flood control gasolina nga nangina. Isot man ito pagsasalitaan ka di jayan tata iti kunana ada makita ti Facebook mabuyayo kakabsat na kunada 3 months kunada nga maawan iti kuryente. Kuryente na ito ni kuryente na susaran tayo. 3 months ko na. Karen, tata, kunana mo, yung baga, agkararag tayo ata mohan nga mapasamak dayta, kunana. Ni, apikas din nga itimbaga natin kukwa, di mo kuna ni Ama nga ikukwa, hanyo isanay iti dayta nga lawag, kunana. Iti bagiyo. Apay, wanta dumtang ti panawon, awan ton ti kuryente. Tatangay, at dati ang amo. No, wanton day nga kuryente, agpa-solar na garo din. Right? So, di solar, o di, adan tulata kuryente na, iso nang tulata na idumduma. Ngam ko na naman, maawan to tibara na. Day nga lawag. So, hanton nag-work, di jay solar na lang. Nakabsat, iso di ko talaga nga titao ket paraanan na lata. Nakabsat. Iso di ko apa na nga sinong bata nga kuna ni Ama di creation ka kwa. Sulumentin ton nga lawag. Agsubli iti kagagangay na. No anya ti alpha isumalang ti omega. Isu di kunak nga nghamot ang kaslakas di istorya ni Uncle Berhilio nga nayanak ka. And then dumadakkel ka, karadap kan, magnakan. Kasi kasjay. Ito no kano lumakay, manamo kaya tayo. Tuno lumukay ka no, ay ka tata, daro pa lang.
Tunukan, agsarukod taon. Tunukan, nagpaboy-paboy taon. Tunukan, bedridden taon. Kasi mga ka, kabsat, Story repeat itself. story repeat itself po na. Ngam aji istorya iti alpha kan omega hanga kasjay kakapsat nga si tayo nagubing tayo nagpaiso tapos umakay hamod nga kas iti istorya di creation ta iti kada tayo tata di ba old tayo na di ko na ni Uncle Mamar nga 62 nanton ni Uncle Petronio 64 ni Dadik 74 ni Uncle Berhilio 84 haanton nga lakay anton nga bakit itsura tayo anya agsubli tayo 80 lang nga tayo nga edad 16, 17, 18, 19 kapsat. So DJ ko na lang nga agmukas tayo. Dati kakapsat nga haan tayo nga bumabakit han tayo nga lumakay. Iti kaadda kakapsat ni Ama Adan. Ana nga iti magpalakay kang magpabakit kanya tayo kanya da idi ang ti problema da. Di ba nga sabi nila ay iso nga agupanak ta lumaklakay na kon kunada. Agit aging na kon. Kunada. Hanggang iti kini Ama Adan, handang mga problema ti sidaon. Handang ang problema iti bagas, kakabsat. Handang ang problema ti gasolina. Iso di ko na kasanungay nga rugda dyan. Apay handang at ang istorya ti creation.